Assalomu alaykum. Shahravandoni Jumhuriy Turiston, tamomi qishli jomei shahravandӣ, муборизон, муҳоҷирон, аз мансабдори оддӣ то мансабдори баландпояи озодихоҳ. имрӯза мавзӯи мо имрӯз дар дунё, дар тамоми дунё ду ҷашн қайд карда мешавад. яке рӯзи дӯстӣ, дигари рӯзи хариди фурӯши одамон, истисмори одам. поэтому ман ҳозир русӣ гап занам, ки подписчико дорем русӣ. Добрый день, дорогие мои подписчики, те, которые говорящие на русском языке. Сегодня по день праздник, два международного праздника. Один Всемирный день дружбы, другой Всемирный день торговли с людьми. И будем обсудить ситуацию в Таджикистане, потому что в Таджикистане 30 лет один президент, одна клан, и все ветви власти захвачены со стороны одного клана. Good afternoon, dear ladies and gentlemen, English-speaking subscribers of my YouTube channel. Today, July 30 is International Friendship Day, World Day Against Human Trafficking, where we'll discuss situation in Tajikistan. Subscribe to my channel and you will find out the political situation in Tajikistan has been roiled there for 30 years by on President Emomali Rahman with his family, ministers and leaders. Guten Tag, geehrte Damen und Herren. Deutsche Sprache Abonnenten meiner YouTube-Kanal. Heute am 30. Juli ist International Tag der Freundschaft, zweite Holiday, Freitag gegen Menschenhandel. Wir werden über die Situation in Tadschikischen sprechen. Abonnieren Sie meinen Kanal und Sie werden es herausfinden, die politische Situation in Tadschikistan wird dort seit 30 Jahren von einem Präsident Emomali Rahman mit seiner Familie, Ministern und Führer regiert. برایم برادرو سه زبان که گفتم، زبان تاجیکی، برادروی ازبک زبان دام. Özbek برادرlar bugün 30 iyul bugün baynalxalqi id do'stlik idi. Undan xaridi furush odamlar mahkum qilish idi. Shuning uchun kim meni kanalimga o'zbeklar podpiska qilganlar, sizlar uchun
bugün gaplashamiz Tojikiston situatsiya bo'yicha. Барои бародарои ман имрӯз чуноне ки нақл кардем, дарси тоҷикӣ гап мезанем. рӯзи якум ситуатсияи ҷумҳурии Тоҷикистон ки тибқи данниҳои байналмилалӣ ки Тоҷикистон аъзои созмони милали муттаҳид аст ва протоколҳои оид ба манъ будани хариду фурӯши инсон ки тасдиқ карда шудааст, онро имзо гузоштааст ва барои пешгирӣ кардани ин гуна роҳ аз ҷониби давлатҳои барқудрат, Созмони Милали Муттаҳид ва Фонди Созмони Милали Муттаҳид определёни маблағҳо, кӯмак пулиҳо мегирад ва тибқи интернет қати мерем, чтоб инамин доклади Ҷумҳурии Тоҷикистон дар соли 2021 оли 22 докладашо пешниҳод накарда. Тоҷикистон дар арсаи байналмилалӣ дар хариду фурӯши инсон дуюм ҷоя ишғол мекунад. Фаҳмидем? Дуюм ҷоя. И тибқи ман не, и тибқи ина медуроен амбитсии USAIM Bezi Go мешавад. И сайти Созмони Милали Муттаҳид аст. дар он ҷо ҳам доклада аз сабаби ҳамин бемории ковид буд, бла бла бла, ҳам хеле навистагиам, ҳарчи агар бихоҳем русии ман мехонам, штоби мардум бинанда доклад о торговле людьми за 2021 года Республики Таджикистан. Таджикистан второй уровень. Ман хондестам, ай пешқадам нагуфтестам. Правительство Таджикистана не соблюдает в полном объеме, иджро намекнат, в полном объеме минимальные стандарты по ликвидации торговли людьми, однако прилагает значительные усилия в этом направлении. Правительство продемонстрировало общую активизацию усилия по сравнению с предыдущим отчетным периодом. Учитывая влияние пандемии COVID-19, касалии ковида чикарянда, пешниҳод кардан ки асаби касали ковид мо қапидан дастгир карда натонистем, ошкор накардем, хеле ҷиноятора мегӯяд. Тоҷикистон мегӯяд ки пешгирӣ карда натонистем. Вследствие того Таджикистан остался на втором уровне. В результате этих усилий взросло количество осужденных за торговлю людьми, организованы приюты для большего числа жертв, чем в предыдущих годах, а также проведены большие тренингов, в которых участвовали представители соответствующих ведомств. Тренингов проводили по таким темам, как законодательство, методы расследования и влияние жертв. Тем не менее, правительство не соблюдало минимальные стандарты в ряде ключевых областей. Правительство третий год подряд не утверждало стандартные рабочие процедуры СРП для национального механизма перенаправления НМП, что затрудняет идентификацию жертв, межведомственную координацию по борьбе с торговлей людьми. Несмотря на заявление о том, что якобы в некоторых районах должностные лица, барои хариду фурӯши одам ҳатто одамои мансабдор пӯшанд. Гӯш кунед. Власти не сообщили о каких-либо уголовных расследованиях.
причастны в торговле людьми, меганки, короче, якобы в некоторых районах должностные лица, возможно, причастны в торговле людьми. Власти сообщили о каких-либо уголовных расследованиях, судебных преследованиях или обвинительных приговорах в отношении государственных чиновников, причастных к преступлениям, связанным с торговлей людьми. Много, бисёр одамои мансабдор кушан барои хариду фурӯши инсон дар Тоҷикистон. Меган, анализ карда баромадаги, таҳлилои худи Тоҷикистон бо отчёт додагиай. Приоритетные рекомендации. Иҷа рекомендация метан бисёриш дар Ироқ дига привлечение ответственности. Соли 2000 кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон, уголовный кодекс Республики Таҷикистон, ҳамун кодекси Тоҷикистонда, статья 130 прим 1 ва 167 ки оид ба хариду фурӯши инсон ва истисмори инсон барои танфурӯшӣ, ки асосан иҷода ҳамун давлатҳои нависагиам, ки ҳамун давлатҳода инсона чӣ мекунанд? Тоҷиконро мефурӯшанд. Дубай, Россия, Ирак, Сирия, бисёр давлатҳое ки номошона ҳаминҷа навистагиам, ки мефурӯшанд. Турсия барои танфурӯшӣ. Асосан анамин давлатҳода. Баъд дар ҳамин статья мегӯяд, ки правительство активизировало условия правоохранительных органов в сфере борьбы с торговлей людьми. Статьи 130 прим 1 и статьи 167 Уголовного кодекса установлена уголовная ответственность за торговлю людьми в целях трудовой. Меҳнат мебаранку миграция хариду фурӯши инсона, муҳоҷиро дахл дорад шумода. В целях трудовой и сексуальной эксплуатации предусматривается наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 8 лет, что является достаточно суровым и в отношении торговли людьми в целях сексуальной эксплуатации соразмерным наказанием предусматривается за другие тяжелые преступления. В статье 167 дается широкое определение торговли детьми, гудакорам, детьми, выключая незаконное усыновление без цели эксплуатации, поэтому было трудно установить, сколько дел расследований, возбужденных и осужденных по статье 167 содержали элементы в соответствии с стандартному определению торговли людьми. Преднаправленные государственные ресурсов на смягчение последствий пандемии посуждало содержание фактором для усилия правоохранительных органов в сфере борьбы с торговлей людьми. Власти расследовали 10 дел торговли людьми с участием бестияк подозреваемых. Короче, дахта дела оғоз карда Тоҷикистон дар соли 2021 бестиякта айбдоршавандае ки одамфурӯшӣ кати машғул шудагианд. Но бисёр чиновникое ки ё чиновникоро афиши намедоданд. Ҳамун коргарои давлате ки ҳамин чизда кушанд, торговли инсонда чӣ намекарданда? Намеганд. Коррупсия. Бестияк подозреваем в совершении преступления в 2020 году по сравнению с 19 делом с участием 7 подозреваемых и торговли людьми в 2012 году. Власти не предоставляет обновления сведения о расследовании началом с 2017 года в отношении 4 частных фирм по трудоустройству. 4 фирма будайки ҳамихе муҳоҷирати меҳнатӣ мегану, дига давлатҳода мебаранд, одаморо мефурӯшанд, ғулом меда. Фаҳмидем? 4 фирма будай. Мега
Ки 4 фильм по трудоустройству подозреваемых в содействии торговли людьми из Таджикистана, Саудовской Аравии и Турции, Европы, России, а также расследование дел подозреваемого в торговле людьми из Таджикистана, предположительно проживающих в Германии. Даже в Германии живут такие люди. Тоҷике ки хариди фурӯши одам ки машғул аст, ҳатто дар Олмон зиндагӣ мекард. Фаҳмидем? Начатом в предыдущий отчетный период власти возбудили 14 дел о торговле людьми с участием 26 обвиняемых в 2020 года по сравнению 20 дел с участием 35 обвиняемых 2012 года. Суды признали виновными все 26 человек, что предполагает значительные увеличения по сравнению с 4 обвинительными приговорами 2012 года. Власти не предоставили данные о вынесении приговора по этим обвинениям. Даже гунахгороя пешниҳод намекарданд ҳукмошо ки ҳамора суд кардем, ҳамаш махфӣ да, одамфурӯшоям ё махфӣ кардагиам. Короче, одамое ки тоҷикоро мефурӯшад дига давлатда. Пешниҳод намекардем. Барои ҳамақа коррупция соучастие должностных лиц в преступлениях, связанных с торговлей людьми, по-прежнему вызывает серьезную озабоченность, что препятствовало действиям правоохранительных органов в течение года. Некоторые государственные служащие, возможно, подверглись принудительному труду в рамках усилий областных властей по расширению участия в ежегодном сборе. Маршировка мебаранд. Ҳар киҷое ки мебаранд, ҳамун ин ҳам яке аз истисмори одам, ҳамун ғуломдорӣ мешавад. Да, маршировка мебаранд, хизмати ҳарбида ба тариқи маҷбурӣ мебаранд. Ана ҳаминам қонуни байналмилалӣ чӣ мекунад? Запрещено мекунад. Барои ҳамун кодекси ҷиноятӣ ҳам хизмати ҳарбия аблаваи запрещено кардаги. Аммо ё мекунад. Барои ҳамақа дар Тоҷикистон асосан инҷа навистагие ки ҳамин муҳоҷирати меҳнатиам яке аз ин торговля с людьми мешавад. Барои он ки давлат ба шаҳрвандон шароит барои зисти хуб муҳайё намекунад ва ҳолати психологически давид мекунад, психологически. Баъд через инами каналое ки доранд, ҳукумат да подчиняться мекунанд, одамое ки биёен кор ҳастай мегӯд, Англияда намедонам биёен, Америкада биёен, инҷада кор ҳастай мегӯд ку. Через анамихе канал озушан мехонам ман шумо да ки действительно Всемирная организация мичи он анамро гуфтагия ба тариқи анамихели канало биёен мегуфтану меган, баъд короче одамора мефурӯшанд дига давлатҳо ҳамчун қувваи корӣ. барои ҳамақа мардакои хуб, аксари шумо бояд донен ин чиза ва хариду фурӯши инсон дар Тоҷикистон дармади дуюм давлат аст дар рӯи дунё. Дуюм давлате ки аз ҷиҳати хариду фурӯш дар ҳамон арсаи дуюм меистад. Баъди унам давлатҳои Африка дигар ҷо дуюм меистад. Дуюм ки беҳад бисёр мефурӯшанд. Гудак, зан, асосан занора бисёр мефурӯшанд барои танфурӯшӣ. Фаҳмидем? Через одамои паставнои худшон ки анамон давлатҳои араб да ҳаст, давлатҳои Аврупо да ҳаст, давлатҳои Русия да ҳаст, одамои паставное ки кланда хизмат мекунад, занакое ки кланда хизмат мекунад, дига занакое ки внешний видиш ҳамун хушрӯ аст, ай уҷа вибор мекунад через мақомото ки куш мега ку силавои ҳамун ҳукуматдоро худшон кушай. Мебинанд ки духтар внешний видиш хушрӯай, автоматически ҳамуна оилаша давид мекунад искусственно,
у маҷбур кор кофтестай ҳамун момента и одамошон айку ки дига давлат дай ура подключат мекунанд ки ҳамҷода корай у автоматически уда куш мешад бир рафт одам тамом хариди фурӯши инсонда анаqa системашон кор мекардай ки ира асосан ба тариқи интернет объявид мекунанд забонҳои худшон қати черезанон паставнои каналҳои худшон баъд аму каналҳошон ки биёен инҷа корай биёен инҷа корай биёен инҷа корай мегӯд у меран баъд мефурӯшанд ҳатто дар дохили ҳамин беженсое ки аз тоҷикистон ҳаст бисёр одамоям ҳамахикара уже фиреб дафтидаги одамо ҳаст ҳатто бовар мекунед шумо ин имҷада хондум ман ҳозир ман мехонам шумода русӣ қати мехонам шитоби шумода понят мешавад чӣ гуна роҳҳо қати вербовка мекунанд вербовка мекунанд ҷалб мекунанд баъд мефурӯшанд дигар давлатода барои ҳамин ҳар якти шумо бояд ҳушёр бошед доно бошед мақсад аз кушодани канала ман гуфтам ҳам фарҳанги сиёсия бардоштанд ҳам дониша бардоштанд ҳама тарафа мардуми тоҷик бояд доно бошад ҳушёр бошад шитоби донад ки қати ки гап мезанад чӣ кор мекунад барои ҳамин имрӯз ки мубориза асосан бо хариду фурӯши инсон тоҷикистон ки дар ҷаҳон дар арсаи ҷаҳонӣ дуюм меистад и айрӯи протокол гуфтам ман протоколе ки ҳисоботаю созмони милал тартиб додаги аз рӯи ҳисоботи тоҷикистон пешниҳод кардаги ҳисоботаш тартиб додагиянд даже тоҷикистон худаш амбитсии ҳамун оид ба ҳуқуқи инсони тоҷикистон ҳамун карочи пешниҳод кардаги и тарафда ёда ки ҳамин чиза ҳамин протокола барои ҳамақа асосан мардуми тоҷик озодихоҳон партизано шумо дар хеле вазифа ки одновременно шумо кадом давлате ки қарор надошта бошед ҳамин гуна одамо яки истисмори одам кати машғул аст истисмори тоҷико кати машғул аст установид кунед шумо ӯ ҳамаш давлат кати алоқаи зич дорад барои он ки давлат и ҷиноят эътироф шудагӣ ҳатто тоҷикистонда агар шаҳрванд муҳоҷирати меҳнатида рафт например бригадир дорӣ ту гуфт ту рафти дар ҳудуди Русия тура кор фаҳмод ҳамун бригадирет кор фаҳмод маблағи туя надод ё аврупо ё амрико тамоми ё британия оз ташкил кардаги ҳанӯзенам хеле канал ташкил кардестанд ки ӯ тарафта бо бурдаиқа буфурӯшем гуфтестанд тоҷикора вақте ки ҳамин корро мекунад кодекси ҷиноятӣ статья муқаррар кардагӣ ман хондум шумода истисмори одам ба меҳнати маҷбурӣ хариду фурӯши одам статьяҳои кодекси ҷиноятӣ аст ки ҳамонҳое ба ҷавобгарӣ ҷиноятӣ кашида мешавад вақте ки ту муҳоҷирати меҳнатида тура истифода бурд тура ҳамхелӣ кард ту вақте ки но аммо вале лекин аз ҷиҳате ки коррупсия ин инҷа нависагӣ ман хондум шумода коррупсия ки дар ҳадди баланд расидааст шкалаш ва аксар кланҳое ки дар айни ҳол дар вазифа қарор дорад вазифаҳои давлатӣ аз ҳама захват карда шудагӣ аз ҷониби худшон ҳамун роҳбарашам дигарашам ту мери муроҷиат мекунӣ ҳамуно авлодаш ҳамуно хешиш ё ҳамун вилояташ ё ҳамун шаҳраш инам хеле кланови система кардагиянд ҳатто дар дохили беженсое ки аз тоҷикистон ҳастанд ҳамин давлатҳода омадагӣ будиянд ҳаминҷа навистагӣ ҳамун созмони милал навистагӣ ё исследование гузарондагиянд ки биё гуфтагиянд занакоя истифода бурдагиянд занакора бовар мекунед рости гапа мегӯм и чиста данне ки ман шумода гуфтум подробно где-то 5 варақа хондан медроен худтон торговля людьми менависед инами сайда медроен TJUSM амбитси гуру меброяд фаҳмидед худтон медроен мехонед шитоби инам хеле меброяд ина дидестен меброяд карочи ина экран набарам хеле ина дидестен инам хеле меброяд карочи мехонед фаҳмидед мехонен подробно уҷода ҳамаша навистагиай бо пурратар сарфам меренда хеле системашон сохта шудагӣ
چه خیلی میفروشن انسانا، چه خیلی منصبدارا کوشن، همش کوشن. یا حتی افتستان که در داخلی، حتی در آلمان افتستان که آدم فروشای تاجیک بوده که این زن و دیگرها را میفروختن. این هم خیلی قیدای مخصوص بودن، قیدایی که مخصوص این دولت ها قرار داشتن که انسان فروشی کدی مشغولن از تاجیکستان. باور نکنین شما. برای همه شما باید ایکو هر یک کدامت دانی که خرید فروش انسان دا چی داخل میشود. خرید فروش انسان دا مهنت مجبور کردن به مهنت مجبوری. در داخل تاجیکستان هم مهنت مجبوری میکنن که مهنت استفاده میبرن که قوه کاری. حتی این میلیسا هایی که این پرکریت داده میستن که 4 ساعت میستن، نمیدونم شبش قطعی میستن 24 ساعت کار میکنن که الان اوشه خرید این چی دا میدروید؟ استثمار آدم دا میدروید. این چی دا؟ استثمار آدم استثمار میکند دا 24 ساعت امنیت نمیدونم استثمار میکند، پروکورور 24 ساعت کار میفهموند، سودیای 24 ساعت کار میفهموند. این استثمار آدم میشد. دختر تمام قشر جامعه که مهنتش مقرر نشده است، ساعت گرافیکی کاریش مقرر نشده است، ترا لوبوی فریم استفاده بردن میگیره. تلفن میکنه رئیس جماعت همایکو تلفن میکنه روزی یکشنبه باشد بخیر بیام میگوید کو الان استثمار میشد. استثمار آدم همین خرید فروش انسان کتی وابستگی دارد. همین قانون های بین المللی زپریشت میکنند. دولت های پیشرفته ده سودیه او نمیدونم پلیس او پروکورور است او کسی باشد اگر تلفن کرده بگوی که روز شنبه یک شنبه یا کار ساعتی کاریش 5 تمام شد خونش درفت، من رفیقا دارم دوستا دارم، تلفن کنه بگون که بخیر بیا اینجا کار است، یک آدم قپیده واردگی میره باید تفتیش کنی. او میگوید که نه من نمیرم. اگر او برود дополнительный заработный плата метанонда برای اینکه استثمار آدم نشود. ما باید این چیزها را هر یک کدام ما دانیم. در آینده کسی شد کسی نشد کسی آمد باید این چیزها را طلب کند. هر یک فردی تاجیک قطعی نظر از کدام قشری جامعه را در همون جمعیت اشغال می نماید، نوابسته از موقع اشغال نمودهش در جامعه باید هر یک نفر طلب کند، خواهش کند که مهنت مجبوری ممکن نیست، استثمار آدم قانون بین المللی اینه محکوم کردگی، کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان محکوم کردگی. اما ولی لیکن خودشان ممکن است. حتی این همیشه اصلاح در نگذراندگی هم که بیش انسان میارن و آدمای خودشان نپریمر همون سیاسی میکنن دیگه خیلی میکنن حجت میتن دیگه آدمای بیگانه که مردم عادی هست یا ده کلیچ زده کن ده صفر در کن خفه شدن در کن نه این چیز این توشتو که هست. وقتی که آدم خودشان های همون کراچی دستگیری میکنن او حجت میگیرد دیگراش استثمار ده میتن. استثمارش مهنت مجبوری همون بیدکومن که های مجبور که کار کند سخت کار کند نظر به دیگر آدمایی که حق و حقوق دارد او حقوق اینا وقتی که حجت ندارد کمتر است و معاششون پستر است استثمار آدم ده کمک میکنن. فهمیده این شما؟ این را من نمیگم میدونن این خطون میخونین هر یک کدومت فهمیده؟ برای همه باید هر یک کدوم شما دونین برای همه هر یک کدوم شما باید دونین فهمین این چیزا و میگذاریم چگونه هم خیلی سیستم همین تحلیل کرده برو آمدیم در سال 2022 در دنیا چگونه همین آدمای جلب میکنن همین خرید فروش داده آدمای کدام قشری جامعه جلب میکنن و شما دا میخوانون و تحلیل میکنیم اوشا شتابی شما هم بفهمین. برای واقع یا کارشان فقط نخواد تاجیکستان در روی دنیا دویم جا را بگیرد، دویم جای اشغال میکند برای خرید فروش انسان، اساسا تن فروش، اساسا ناموسی هر یک کدام طرف فروخته استن برده. گفته استن که
ба ҳамин мансабдоро куш аст мегӯяд. Тамоми давлатҳои дунё медонад. Гуфтестанд, но вақте ки номуси мард хорафтагӣ бошад, номуси мард ки бедор нашавад, ишам айби миллат худаш, айби ҳар як инсон. Инамин мега Всемирный день борьбы с торговлей людьми сегодня использование и злоупотребление технологиями. 2022 истифодаи ҷалби одамизод барои хариду фурӯш ба воситаи технология, инамин шабакаҳои иҷтимоӣ, дигар чиз, YouTube, инамин мегӯяд ку бихе биё иҷода кора мегӯяд меравад, ғуломида мефурӯшанд. Фаҳмидед? Ана ҳамин чиза уже анализ карда буромаданд. Ина фаҳмидед? Чи онда медуроем, баъзаи онда инамин чиз ҳаст. Ина фаҳмидед? Ҳамида ман мехонам шумода тема этаку года, темаи имсола, темаи посвящена роли технологий, которые как инструмент могут как способствовать, так и препятствовать торговле людьми. С глобальным расширением использования технологий и переходом во время пандемии COVID в повседневной жизни на онлайн-платформе преступление торговли людьми освоило киберпространство, интернет, предлагает торговцам людьми множество инструментов для вербовки, эксплуатации, контроля жертв, организации, их транспортировки и размещения рекламы жертв и установления контрактов с потенциальными клиентами, общение между преступниками, скрытие преступных доходов, и все это происходит с большой скоростью анонимно. Тем не менее, технологии предлагают и большие возможности, будущий успех в искоренении торговли людьми будет зависеть от того, как правоохранительные органы системы уголовного правосудия и другие организации смогут использовать технологии в своих ответных мерах, в том числе путем содействия расследованиям, чтобы пролить свет на методы работы сетей торговли людьми, усилия судебного преследования с помощью цифровых доказательств, чтобы облегчить положение жертв в уголовном процессе и предоставление услуг поддержки пострадавшим, информационно-просветительские мероприятия по безопасному использованию интернета и социальных сетей могут снизить риск того, что люди станут жертвами торговли людьми в интернете. Сотрудничество с частным сектором важно для использования инноваций и опыта для разработки устойчивых основных на технологии решений и поддержку предотвращения борьбы с торговлей людьми. Диденки имсола темаи Созмони Миллали Муттаҳид инамин рӯз ки ассамблеяшон гузашт, тамоми давлатҳо намоянди Тоҷикистонам дар он ҷо иштирок кард. Онам гуфтум ку протоколша пешниҳод кард ки Тоҷикистон дуюм давлати дунё хариду фурӯши инсон да меистад. Асос ба тариқи интернет одамои пастсарнои худшона меган мераванд. Например, Англия кор да биё мегад, ҳамҷодам баъзе бачаҳо рафт азоб кашид, ё тикток да буромад ки ҷаги нои чӣ мекунанд нишон метаҳанд. Барои ҳамин ҳар як кадоми шумо донем ки ин ҳамаш искусственно месозанд. Вақте ки ино мебинанд дар дохили Тоҷикистон, например, дохили Тоҷикистон ино ҳамаи мешиносанд ку мебинанд асосан занакоя, асосан духтароя, асосан гудакоя мефурӯшанд ино. Фаҳмидед? Внешний вид, анамун чӣ бигӯм, намуди зоҳириш ҳамин чӣ ҳаст, анамун привлекающий, чӣ бигӯм, тез хеле чашмда меафтад, анамуна мегиранд ё мефурӯшанд.
فهمیدین؟ یعنی خیلی اسلوب میسازن. یا اگر همون خانواده دا باشد سپیسیال هم خیلی اسلوب میسازن که اگر دختر همونجا زندگی کند هر نمود روها خطی پدرش هم میقپن پولش هم میگیرد یا اون چی گناه خطی کشوکش میکنن پول در کار میگن پول در کار این دختر اوجه مجبور است. فهمیدین؟ وقتی که اون مجبور شد آدم خودشون پتکلچر میکند کو آدمو دوران اخی. فهمیدین؟ چی دبی ده چی دیگه جا تمام روسیه همه جا آدمو دوران که زنکو است. زنکوی که خودشونای فسون میکنن تمام جا چون اپیرات کردگی توجیه کن. فهمیدین؟ انا همو وارد میشن چی مرد چی زنکو 12 13 فوی او خطا نکنم دیگه ها 13% مرد میفروشن 45% زن و باقی موندهش گودک فروختگیان. ایروی همون استاتستیکایی که توجیکستان داره مردای هم حتی میفروختن مردایی که میفروشن دیسیدل میفروشن. من چشم قطعی دیدگیم این همین مشاهده کردگیم دا این خیلی نگاه کرده رفتگیم که هست آدمای خودشان که این همین دولت دا میفروشن آدم غلامی دا میفروشن رنگه که توجیک قدر ندارد برادرای من همه خیلی خلاصه دا آمدگیم هر یک کدامی تو باید بفهمید. استثمار آدم نبلکه در بیرون از جمهوری تاجیکستان مایلی بگو او ای دولتش برآمد استثمار شد غلام شد برای آنکه اسکوسوین تمامی بود دیگه همین ارگانیزمان گروه متشکل جنایتی که با خرید و فروش آدم مشغولن بین المللیش همونها هم یکدیگر کتی علاقه دارنده تاجیکاش کتی علاقه دارن نپریمیر اروپایی و روسش توجیک کتی علاقه دارد امریکانسیش و عربش علاقه دارد اساسا عربستان دا اینو اکسپورت میکنن آدم دبی دا به حد بسیار اکسپورت میکنن زنای توجیکا دخترای توجیکا که ستیستیکش به همون 65% اکثر گفتم که 43% گفتم چند فایز اکثر انامون چی است زنهای توجیک است که در دبی است دبی دا میفروشن. فهمیدین؟ برای انامقا آدمای خودشون روی میکنن اونجا اینجا تعریف میکند دخترای همون شروع بعد اینترنت خطی شناس میشد بیا میگو اینجا کورا یگون افیسانکر یگون چی نه میبرد اینجا میفروشد. فهمیدین؟ میفروشد. این حال وقتی که بسیار همه خیلی آدما رو ایروی تحلیل امینا بسیار همه خیلی آدماشون وقتی که استنوید کردن دبی ده همه خیلی همون زنکایی که با خرید و فروش انسان مشغول بود برده میفروش همونای وقتی که تا سال 2014-13 معین کردن هموناش به مقامات میگوید که الان دبی ده نروین اروپا دا بریم میگه باور میکنی این همین نیستگی هست شما میخوانین خودتون با میفهمین که اروپا دا بریم اروپا دا بریم آمده همون کار دوام میتن. فهمیدین؟ یک کلان نه یک کلان شرمنده کردین برست یک کو من نمیگم این روز این همین انسامبلی گنرالی وان که اونم بازش نپریمیر نیویورک داست بعد ژنو داست این همونجا ده اوجه این روز برآمد شد من گوش کردم من برآمد انگلیسی خطی این همین تاجیکستان گپ میزنن اویده این همین مسئله راستی گپ من شما ده میگم گپ میزند که اینم خیلی همش انسانایی که تحلیل کرده برآمدیان همون زنها با همون کلان‌ها دا تعلق دارد ایجای بیگانه نه با همون کار با همینجا دارم کو همینجا هم کاروت همون چی ده چی بگم همون سیستمی خانوادگی و کلانی و اولادی و نمیدونم چی انا همون دیگه آدم نیست اینجا آدم بیگانه نیست. برای همه این گفی من نیست این تحلیل کردگیان پرسترانسی اینترنت دا پروتکولش برآمدگی انگلیسی نمیسی روسی بسیار زبانا خطی خطان میدروین میخوانین نویسگی که دویم اوروین میستن. برای همه هر یک کدام شهروند تاجیکستان باید داند که میگویم وطن دوستی اوید به همون وطن دوستان نمیدونم چی میگویم که ما وطن دوست میداریم شما وطن سیاه میکنین نمیدونم شما ایرو طرف مردم غلامی داری میکنین وطن دوست میداری تو غلامی دا میفروشی تن فروشی دا میفروشین شما وطن دوست میدارین مخالفه میگوی گپ میزنید چی به یک تا نمیدونم یک تا این همه اوانگارد نمیدونم هر کسی که هست من میدونم تو پاتریاتیچسکی وطن تا دوست میداری شاید تو امامالی را دوست میداری برای اینکه او را تعریف کنید تو دا وظیفه بودند. وقتی که تو یک بار بشین کارگرای مقامات
я бор анамин кор кати чиба сфера информационная чи намегзаронен шумо информациони торговли людьми хели пространстве иттилоотида гап намезанад на мухолифоям гап задик шаман гап задик шаман надидам оид ба харидифурӯши инсон нест харидифурӯши инсон қати нест иёям гап намезанад барои ҳамақа метарсад ҳама киба ман наметарсам ку бояд вақте ки тоҷикистон дуюм категория меистад дуюм категория шумо бифаҳмед ки дуюм категория дар рӯи дунё дуюм уровенда меистад дуюм уровен барои хариду фурӯши инсон чӣ аст меҳнати маҷбурӣ мен медонам ки меҳнати маҷбурӣ тоҷикистонда 24 соат меҳнати маҷбурӣ аст коргарои миллисат ҳамаш меҳнати маҷбурӣ ҳамаш худаш ҷабрида аст коргарои миллисат ҳамаш 24 соат кор мекунад қонунҳои байналмилалӣ ҳама қонун запрешено мондагӣ 24 соат военни 24 соат ғулом аст ҳамаш ғулом шудагӣ миллисои ҳам ғулом шудагӣ ҳам 24 соат кор мефаҳмонанд маоши созшон наметад гишна нигоҳ медоранд военнирам ҳамихел амниятшам ҳамихел прокуроршам ҳамихел судшам ҳамихел гишна мемонанд ё гишна мемонанд мардум атака мекунанд вақте ки мардум иёда пул метад иёра шум мебинад ягон кас фикр намекунад ки ягон кас ҳамун темае ки макиавелида ҳамихел тема ҳаста ҳамун записиманда ҳаст якта записимда барои чӣ ҳамихел искусственно давлат ҳамихел ҳамун император саздаст мекунад ки мақомоти ҳифзи ҳуқуқда вес мақомотои ҳифзи ҳуқуқ андоз намедонам милитсия амният тамоми ҳамада ҳамаи категорияда чӣ мекунад маоша кам мекунад ӯ гишна мемонад мардума ғорат мекунад ай мардум талаб мекунад да коррупсия боло мебадорад вақте ки боло бардошт мардум ӯро шум мебинад мардум намедуд ки болода истодагӣ ҳамин корро кардааста аммо эмомалӣ раҳмон ам клани ҳамо ҳамин корро кардааста не мардум фикр мекунад ҳамиё кардастанд ҳамун 4 вазириш 4 муовини 3 муовини вазириш ё ягон шароити хуб мекунанд мегӯянд ки ҳамин шумо хурдестен пӯшидестен нағз гаштестен дигарошда натен мегӯяд дигар коргарои радавои падавои нами офитсер поёнишда натен мегӯяда ё начальникошда шароити болемени хубиш мекунанд ӯ короче дигароша жимат мекунад ғуломӣ анамин ҳамаш хариди фурӯши инсон намедорад ба тариқи меҳнати ҳамуна энергия ки ҳамун сарф кардастай қувваи кориша сарф кардастай мизерни без ничего получат кардастанда ё фаҳмидед кори худшонро пеш бурдастанд ки ҳамун милиса қатиам амният қатиам истифода бурда армия қатиам истифода бурда гишнан ташнан агане ё маълим қати ё духтур қати ё муҳоҷир мухолифа гап намезанем ки ё тамоман қишри осебпазиртарине ки ягон ҷода ё вабше бо гапошон вабше намегзарад ягон давлати дунёда ки ё тамоман ғулом шудагӣ ғуломида уже афтидагием мо и тарафиш но дохили давлата бугӯӣ дохили давлата хайра ҳозир мухолиф нест ҳозир мубориз нест ҳамара қапидастем маҳкам кардастем кишти ҳамун далера агар мемондед ҳамун далери эмомалӣ ону журналисти дигарира ки пирмуҳаммадзода ё инами блогерое ки более-менее открыто говорили и ҳамун ҳичкида чӣ намекунанд ҳамо шояд ҳамин темаҳои мебардошт ҳозир ҳамон одамое ки ҳамин коррода куш буд коргари мақомоти давлатӣ аст намедонам коргари ягон ҷо бошуда шумо мегуфтед ҳамуро камтар дастгирӣ мекардед подпольно ай пуштиш истода чорабини оперативи ҷустуҷӯӣ мегӯяд одама месозӣ мегӯяд ки унамун генерал ё унову роҳбар унову депутат унову намедонам вазир унову хариди фурӯши занҳо ба куш аксар хариди фурӯши занҳо ман соли 2015 як амалиёт гузаронда будам худам амалиёт гузаронда будам ки ҳамин дубайда мерафта гӯ ки мана маҳкамкунӣ намондам ҳамон одамое ки ҳамон занакое ки ҳам хеле мекунанд
اومد قپیدمشه اووردم بردم پیش پروکورور گفت جوابش داد. باور میکنی؟ با گنرال همون پروکورور اونجا یک گنرال شدگی بود. گنرال گفت که چی توی خیلی کورو میکنی؟ گفت این چیزا تو پوش نچاو مرا گفت. باور میکنی؟ من خودم مبارزه بردم آدمام همش همون در دبی ده باور کنین دبی ده همون زنکای خیلی چی دخواه میرن همون مهاجرا چی دخواه میرن کو کتای خیلی اتاج نی انم خیلی دخواه میرن این توجیکو او واجمه میکنن کو نه انم خیلی جو دورا خواه میرن انم خیلی همونجا ده یک شیفی زنکاشون نه آدم خودشون است همون هر هفته همونجا ده سیامکوه ما بود که سیامکوه بود که هم پرونده اپراتیوی توغل هم توجیکستان ما بکوبن بیاین دام اوویده شهر دوشنبه دام پرونده که ما اپراتیوی سنجش گذروندگی هست اما درونش ده زاپیسو بود آدمای جیبایی که من آدمای اینمی درنامده درونشون ده سیونکه قدم در وی کرده بودن که خیلی کلگروی پس سال نمیدونم امنیتی و دیگه آدم درنامده همونجا ده پول سینیمات میکنن او اینم که اتاج ده خور رفتن تن فروشی گدستان یا مردا پول سینیمات میگیرن ایمون باور میکنین این چیز اشکو من این چیزی که دیدگی من فتستان شما ده فقط فهمیدین این دولت ها ده وقتی که آدماشون های فریب میکنن میورن اروپا خوب میگن میورن پاکستان میکنن ایشمو رزولتات میکنن توجی کراچی رزولتات شدگی چی روسیه ده رزولتات میکنن چی نمیدونم اروپا ده چی اونم دبی است بیرون ده کراچی توجی رزولتات اسخدنوی ماتیرال کسی در یگان چی در کار شد همون توجیک استفاده میبرد چرز توجیک همون کارش میکنن باور کنیم هم توجیک رزولتات میکنن ده رزولتات میگن چی بگم خودشون ده همون چی میسازن ده خیلی شکالا میسازن خیب میکنن که گفتی گپو همون دولتای هم ایسوبی همین توجیک که بیسوهی است غلام است غلام نتوری غلام است برای که رهبری دولتش خودش میفروشه فهمیدین کلانش قطعی همه را کنترل دارد بیرون دا انمو آدمو همین فتیسان کو همون زنک فروشو دا همون خفه نمیشیم ای همون منطقه که همه میدونن که ها رغبران ایموجان کریشوات میکنن خیچون همون دولتو دا استادگی هم میفروشن این همین اروپاش دنبا همه خیلی است بکاریم خیتون ما در کار شد ما در گروه ما میگم در ادرس شمیتیم در کار شد هم مقامات حفظی حقوقی همین دولت ها که تکوشتان میکنم میگن همه آدم را دانشش خودتان نمیتن با چی روسیه در لوبو اینجا در هست ای نمیدونم ای وابشه یکان کتگوری انسان در توگری نمیگیرد برای امروز روزی که باید همین قطع مبارزه بریده مبارزه بردن چه میشه من شما گفتم مبارزه بردن پرسترانسی اینترنت خطی همه خیلی زنکای میدونه من شما رو گفتگیم بعضا ساختگیم بعضا در روی کنین نام خیلی زنکای کسی میدوند که انمی آدمای زنکای هست که انمی خیلی دیگه دولت ها با آدمای همینو کریشوار میکنند همون توجیکستان تن فروشی کورو را میکنن دخترها را بردن میفروشن انمی خیلی زنکای هم بعضا ایمون روی کنین همه میدروه همون نپریمیر ای سوق باشد زیمجیخی سوقدیش میبرود خطلونیش میبرود دشانبهش میبرود همش باید هر یک انسان هر یک شهروند جمهوری تاجیکستان هر یک کس دلیلش شناسد این هم یکی از همون برای همون برآمدن اینا هم کراچه همونو با کار میکنن اینا هم همون بوز هست پروسه کاتگوریش دیگر است وقتی که درون همون زنها و خواهر ما هست یا دودری یا خواهر یک کدام ما هست هر یکی او خواهر ما هست او توجیک است پیش از همه او مجبور است او را زورش آوردن همین کار کردسته او را کیسلرودش محکم کردن او مجبور شد گشنگی را اشکمش باید خیلی که سیر کند مجبورش میکنن که همین کار را بکنند لیکن همین مجبور همین با کی ساخت انا همون بیوه کی همون زنایی که انا همین کار را تشکیل میکنند انا زنایی که انا همین ویرگوف که میکنند جلب میکنند با مقامات و همون امومالی خیلی همکاری میکنند با همون جواب رزولتات میتن همون آدمی که هم خیلی گپاشون گوش نمیکنند همون دولت رنگی که دیپورت کردستن مهاجران مردکا رو ما میگم شما اینجا اکثر مردک هستین گوش کنید نه وقتی که شما گوش نکنید نگه نپریمیر نوم بازاری صدوات بعضی آدمشه شما رو دیپورت میکنند میدونه نه
анамин системаам анамин тамфурушои занакодам амихе амал мекунад. Одамои худчона мондагиан гӯш намекунад ку мефурӯшад, депорт мекунад, онҷоро бо турма мекунад бӯш. Фаҳмидед? Главне турма намекунад, байна турма мекунад. Одами ҳам ҷабдидаи худча турма мекунад, да? Фаҳмидед? Ҷабдидаи худча турма мекунад. Барои ҳамин бародаро ҳар як қадоми шумо бояд анамихе одамоям установид кунем. Анамихе занҳоя кадом давлатҳо дар мебинем. Кадом давлате ки қарор надорӣ, миллата тоза кардани, миллата ҳам тоза мекунӣ, ҳам айбуз ҳам ин номусфурӯшии моро нишон медиҳад. ира бояд мо пешгирӣ кунем. Чӣ хел пешгирӣ кунем? танҳо бо роҳи афишӣ равад. Роҳи мекунем инҷа едини баъз аст. Сохтастем мо ҳар як района буздош, одамое ки ҳамон мақомот равшанфикрое мефурӯшад. Фаҳмидед? Анамин чизое мефурӯшад, едини баъза мешад, болошда зер мекунӣ, мебироӣ, мебинӣ ки ай районот ки ай? Ай районот чӣ хели одамо ай? Ки кира мефурӯшад, ки кадом занаке ки ҳама хели коро хати машғул, занора мефурӯшад, дига давлатода. Анамин чизоро ҳамаша мо едини баъза мекунем. Едини баъза. Штоби ино ку? Дига тамоми дунёда ку? Тамоми дунёда спискашон уже созмони миллала спискаш намеафтад ки ё ҳуқуқи инсона байрон карагиян. Фаҳмидед? Ё дига давлатодам гирехта натона. Фаҳмидед? Ёра ҳамин поле ман гуфтесам ки ман ҳам юристи бақувват ҳастам. Ҳам рости гапа мегӯям, ман ҳам юристи бақувват ҳастам, ҳам медонам ки чӣ хели ёра кислородшо поле хели крючок да гирифтан накори ёшам. Барои адам қара аксар ҳаминҷада занои дуюми худшон куш, беваҳои худшон куш. Фаҳмидед? ҳамо арӯсои худшон куш ки анамин корое машғул аст. Фаҳмидед? намин танфурӯшида гӯдакоро бурда мефурӯшанд. Бародаро, ман шумо сериёзно мегӯям ку гӯдакоро бурда мефурӯшанд. гапзанӣ намемонад. Хаи давлатҳо любой давлат дар гӯдакчаро мебинад, духтакча ё намедонам занака мебинад, хушрӯ гапзани давлатҳоам ту уже ида ҳама қушай кохи. Вақте ки едини баъза мекунем мо, едини баъзада ҳамаш ворид мешавад, айҷа мегӯй ки ҳам хели инсон ай, ина хели қайда ай. Фаҳмидед? Созмони миллат да ман мешинам қади бисёр рафиқо, бисёр одамое ки чӣ мекунанд? мешинем суҳбат мекунем, онҷода нишон метим ки намхе одамое ки харидуфурӯши одам ки машғулаи намхе уора спискашда мемонем, бо баъзаҳои уода мемонем ки штоби дига давлатодам биравад, ҳамун сурх мебирояд, намемонамш. Фаҳмидед? Визаш наметаҳанд дига. Фаҳмидед? барои анамақа иёра бояд ҳамаша ҳар як кадоми шумо бояд донед. Барои ҳамун бародаро аксариятиш гуфтестам ку ё беномус шидагиянд, ё заношо намефурӯшанд, ё зана ки фурӯхтан бад то соли 89-90 ягон зан трассада меистод. Савол. Ягон мард муҳоҷирати меҳнатида ғуломида мерафт. Дуюм савол. То соли 90 ягон зан Дубайда мерафт. Савол. То соли 90 ягон зан дар Русия муҳоҷират буд, туалет мешуш. Савол. То соли 1990 ягон зан номуси тоҷик рафта открита тан мефурӯхт дига давлатда. Не. Ки кард? ҳама ҷавобиша медонанд. ҳар як инсоне ки намҷа шитаст ку тамошо дорӣ, ҳама медонӣ ки номуси зана фурӯхтен шумо. Тамом. И уже предел. ҳар як чи предел дорад. ҳар як чи хели шкала дорад, норматив дорад, намедонам. ҳамун давиданатам, париданатам намедонам, гап заданатам, дод гуфтанатам намедонам. ҳамин сумкоркунитам определённый, например, шкала дорад. чӣ ба ҳамин пеш набуд? То соли 89, то соли 90 набуд. Тоҷик трассада намеистод. Душанбеда пур аёзӣ. ё намедонам, ҳама ҷода пур шуда. Чӣ ба намеистод? Чӣ ба намеистод? Ки кард?
کی کرده میرم من کردم مرا پدرم رئیس نبود من کار از سال 2008 کار کردم 6 کار کردم من بود کی کرد خواه مایل اوجا خارجه ده کی کرد زنکو را برآورده بو راهبر میمونه رئیس میمونه نمون دیگه زنکو ده او زنک رئیس میمونه او زنک کروچی گوسپندای میفروشد زنکو را او تاجیک است او فرزند تاجیکستان است او ناموس هر یک نفری تاجیک است 9 میلیون تاجیک باشد که اما 9 میلیون تاجیک ناموس است خواهر کی باشد اپای کی باشد فرزند کسی باشد نباشد اون ناموس است ناموس که فروخته اناموجه در حالی وقتی که ترس امون زنکا اوجه کوچه در برآوردن سر کرد کو انامون وقتی کو من شما در یک گپ میگم همین سیستم با میره مکیاولی ده یا مومن رحمان مکیاولی از یاد میدوند بگم که من شما را همین هم با سیستم مکیاولی همین سیستم مکیاولی ده میگه ناموسی مردای بر واسطه زنها میشکنی همون ملت نیست میکنی این همین کارات که من شما ده فرمودم چه زنها ده هیکو حقوق بلندتر میتن همون زنهای تنفروش بین زبانشون دروز های مردکات گبزنی نمیمونن زنهای تنفروش هیکی ویسود این دولت های دیگر دانگشتگیش کو مردکات گبزنی نمیمونن یگون تتا گبزنی تو نمیمونن لیکن انم خیر زنکا همون را گوش میکند مردک حقگوی گوش نمیکند او را استفاده میبرد این مردک میشکند مردک بناموس میخیزد که میگود گب میزند که اویده همین مولا این همون را ترما میکند دست زندانی میکند هر کار میکند شتابی ناموسی ملت میشکنه فهمیدی؟ با واسطه اینا ناموس کوچه ده میبروری ناموسی مردای تاجیک کوچه میبروری همه ناموسی مردای تاجیک میبیند با ناموس مردک گب میزند یگان جاده او را استنوید میکنن محکم میکنن این هم یکی از میتودی مکیاولی برای نستی بردن ملت انا میخواد تاکتیک استفاده میبردن بگیرن کتاب مکیاولی گسودار نام دارد گسودار فهمیدین انا اون کتاب بخونه اینترنت دام هست کتابی گسودار انا اونجا در نویستگی این همین چیزا را همین چیزی که من گفتم شما ده من پیش خودم نفتیستم 1000 ساله ها نویسته آمدگی هم این همین کار را میکنن چی به تا سالی نمیدونم تا سالی این 90 نبود همین چیز نبود ریال نبود من میدونم که نبود قایدای همون وکیده هم کار کردگی قاید همون وکیده کدام که همون قایدای تا سالی 90 هم پرویرکه کرده بروی نبود کم بود вообще подпольно вообще баҷои вообще короче метарсид короче ҳам хеле занакода фаҳмидӣ лекин айни ҳол чӣ хеле шуд баъди 90 ҳисоб кунем баъди 90 полно ҳисоб кунем ки кард бугӯем ҷанги шаҳрвандӣ кай тамом шуд соли 1998 тамом шуд ҳозир гурдаке ҳаст ки дар ин ҳамин давлатҳое ки қарор дорад анамон одамое ки ҳамхелӣ мешавад ҳамоно анамхелӣ чиз غلامی ده فروخته میشد و تن فروش میشود یا دیگه چی میشود یا گودک و بچهای جوان یا بچهای مهاجر همش همونا فروخته شدگیان تاجیکستان ده کار نیست شرایطی خوراندن و پوشاندن نیست مجبور میشود میخیزد میرود همون فروختن انسان وظیفه هر یک دولت تامین نمودن شهروندش با جای کار با تمام چیز این همین دولت‌های پیشرفته ده وقتی که من اگر گراجدانی همین دولت باشم من کار می‌کنم например اینا تاجیکستان ده من میدی دولتم ده میرم وزارت کارهای خارجی ده فهمیدین وزارت کارهای خارجی خطی من صحبت میگذارم تو کجا میری کدام فیرم میری فهمیدین اینا خوجایی دارد اون میدونید همون وقتا اوجه همون وقتایی که اینا آمد تشکیل کرد اینا فقط دستی خوجاییناشون میکشن دستی خوجاییناشون تاجیک قربانی میکنن دستی خوجاییناشون تاجیک رزولتات میدن دستی خوجاییناشون تاجیک ایکو فقط قتل میکنن دستی خوجاییناشون همین خوجاییناشون گشنه موند تاجیک برآورده میتن ما میگن اینا پیروژ نی تاجیک میگن مخری میگن
فهمیدی؟ یا اینم خیلی انسانه. اگر همیا کو باور کنیم همین تاجیکستان نیست شود کو ما اینم که مردم خطلان میگم برادرها اکثرت ما حرمت میکنم شما را کو لوبای کنجی دنیا داره این تاجیکان میدونی چیکار میکنن مردم خطلان لوبا علی تاجیکستان نیست شده است گوزی اینم جکیده است ده همه جا فروخته است نیست کده است نیست شود بگر ای کو باور کنین کو لوبای کنجی دنیا دا تاجیکای کو برین کو مردم خطلان مردمی که هست یعنی مردمی که جنگ دختن وظیفه گرفتن نمیدونن چیکار کردن با ساختن همون کاراتون با کردن با کشتن تاجیکا ترما کردن با خطان خوشرو زندگی دارن و با دیگران قربانی های شما باید خوشرو درک کنین که شما دا دیگه این ملت آزادی نیست این ملت نبیرش ایکو میخیزد کو باید 200 سال ریشه پیوندی تر میاد فهمیدی؟ ریشه پیوندی تر میاد و میگوید که این من یک وقت دولت داشتم که تر اولادات تر منطقه نیست کرده بود دولتی مرا میگه فهمیدی؟ ریزه میکنن ممکن با نوما فهمیدی؟ من اینم قگاب میگم شما دا اینم چشم نده باشد دیدست باش که من ریال نیستیده میگم اون چیزی که من میگم من میدونم که چی میشود یا همه کسا باید سرجم شوی امروز روزی دوستی که آخیران گپی من همین یا همه کسا باید سرجم شوی بازی هایی که انتریسی کلان انتریسی منطقه یک طرف مونی کدام پلاشت که میشد این برنامه هایی که میشد این نمیدونم برادر اونمون شوکت میبروید نمیدونم با اونمون دیگه برادرها میبروید برادری بدخشانی میدرومد همجا ده میدروید که حقارت میکنند که دشنام میکنند لینبوتی نه دشانبگی نه حقارت نمیکنند یکم همونای یک جایی شدن نمیمونند یک تا میدروید خطلونی همه را تیت میکنند نکنی تری کارتونه این آدم دیگه دوران نیستین همه شما پارتیزان رو انالیز میکنین ویس منطقه مو گاب نمیزند هم دورانی لبای گروه حده هستم آدم گاب نمیزند او پارتیزانه او گاب نمیزند او پروسه میفهمه فهمیدی؟ اینم چی میمانه فهمیدی؟ میفهمه که شما چی کار کردیستین با بین خودتون فهمیدی؟ نکنین این تری کارتون نکنین بس نکنین پوست چرت سوغدی یک جا شده است گاب زند پوست دیسکوسیا کنند پوست 10 تا فامیلی یک جا شده است بدخشانی تاجیک است یک جا دیسکوسیا کنند چی به شما دا ممکنه 50 کس یک تا میشن همینجا دا مجلس نمیشنی برآمد همه خطلان نایلی ولی دا مجلس تشینی پیشیده یکون لینبوتشین دیگر میگوید که تو دو کس شدی میگوید همینجا دا همین پلاشت کرد چی با سوال چی با جواب دادن نمیتونه جدا کنی زور تو نمیرسد من در زور نزنین من شما رو میگم زور نزنین که پشتی من در میدونین چی میستد من شما رو گفتیستم ایمپیر اقتیجان میگم ایمپیر حقیقتی ایمپیریا ها با او دارد پشتشته فهمیدین زور تو نمیرسد من سیستم ساختم بعد برامدگی میجده من میدونستم که شما را درونده 11 سال کار کردم من میدونستم که شما چی خیلی من پروسته تک میدونم نه همه قمیدم که بس کنیم تریکاراتونا گوش میکنم حرمت میکنم اکثرت حرمت میکنم دوستی رفیقی اکایی پدری مادری بازد خواهری برادری دوستو میدارم چیست نمیگم دوستان قط تاجیک دوستو میدارم نه آدمایی که قطعی من هستن همون دیگه آدمایی که قطعی من هستن او میگن که اینجا میدان دوستی نیست عزیزم بیا ما را بگو ما تازهش کنیم میگن من شما را میگم چی در تاجیکستان دارم لوبای جاده لوبای کنج دنیا دا باشه من را میگن که بیا تازهش کنیم میگن زچیم افلاس گشتنش روی دنیا دا میگن جدا میکنن میگن انسان ها برای چی؟ یکان کسی گپ زدن نمیمونه
инсон телефон мекунад бисёр баромадода монен гап занад ҳаққа гап занад гӯш кунед да гуноҳа ба калла гире бугӯем ки ҳо мо хато кардем қина наметонем дух не хватает вот столько нужен фаҳмидем ин ҳамақа дух дар кор мегӯем ку инаи ҳақиқата инаи площадка ҳаққай инаи площадкае ку подчиняться намекунад ҳаққай ӯ подчиняться мекард ки площадка ҳақ неста ман ошкор мегӯям шумода ман наметарсам имрӯз рӯзи дӯстие ку дӯстида камбудия мегӯи дӯст мешку имрӯз рӯзи байналмилалии дӯстӣ ошибкае надо говорить лекин ягон инсон ҳамин маҳмад иқболам барома дошта гуфтагӣ ҳама гуфтагӣ ҳама гуфтагӣ ки амон дар ҷамъ аги ҷое мегуфтам ҳамин забонаш леноботе о киштан накор ай суғда ай помира киштан накор ай ғармак шумо кадаге ман не мо тоҷик киштагӣ нестем суғди историяшда тоҷик киштагӣ нестай бадахшонӣ историяшда тоҷик киштагӣ нестай душанбегӣ историяшда тоҷик киштагӣ нестай ҳисорӣ регарӣ историяшда тоҷик киштагӣ нестай варзобӣ историяшда тоҷик киштагӣ нестай ленский район рудакӣ историяшда тоҷик киштагӣ нестай намедонам любой минтақа историяшда тоҷик киштагӣ нестай ина нигоҳ кун маҳалгароӣ неҷа брат ту навистӣ ки маҳалгароӣ ҳама тоҷик лекин шумо ку вазифада чӣ ба ман вазифада нестам савол чӣ ба лидери оппозитсия Салмон намешад намедонам Ҳусейн намешад чӣ ба лидери оппозитсия ина савол Маҳмад Иқбол намешад намедонам савол туда намедонам унам Шавкат намешад ай дигар минтақа бишавад Али Шерзамон намешад ай Бадахшон чӣ ба намешад лидери оппозитсия барои чӣ савол дуруға ранги ҳамудофа дуруға ҷанг дорену хати пишти парда гугар мезанем брат чӣ хеле созитинҷи ё ки пиш дохтестем баъзеша аниқ мекунем бо турма мекунем уҷада турма ҳамин кора мекунем ҳамин нашидестай ҳозир инами аналитический способност ҳамин нест открытость фаҳмидем ҳамин нест ман наметарсам а ягон зот наметарсам бовар кунем ягон зот подчиняться намекунам партизанои манам ҳам хелай ягон касе подчиняться намекунам мо барои номус хестагӣ барои як парча як кафи хок хестагӣ тамом мо барои чизе хестагӣ нестем барои як кафи хок лекин ҷудокаран шумоем ҷудокаран шумоем ҷудокаран шумо ҷудо мекунем ягон кас ғайри ҳамин ду минтақае ки омад ҷанг карду вазифа гирифт ғайри ҳамин ягон кас ман душанбеда 11 сол кор карди ку ягон минтақа ҷудо намекунад ғайри ҳамин дутта минтақа ман дарунтонда кор кардагем ман медонам ку ман дурӯғ мегӯм 11 сол кор кардам ку ман нами ду кас ҷудо мекунад разделяй властвуй чӣ ҳамуҷоба чӣ анами давлатова ленаботӣ ки намемонад ки якҷо шавад ё сарҷам шавад намедонам помире ки намемонад ки сарҷам шавад якҷо шавад хуҷаинотон контрол мекунад медонам чӣ душанбе чӣ москвада чӣ любой минтақа бас кинени тарикоротона тоҷикай тамом всё бас кине натонистенохи ҳамара киштени ҳама бева шуд ҳама бала танфурӯш шуд ай нестаи бародари баъзет ки нону намак хӯрдагим ман намедонам шиштагиям ҳурматон мекунам ина ҳама мега ду минтақа
маҳалпарастам мега, ҳама мега любой инсон. просто шумо каналотонда иёда возможност наметен ки гап бизанад, иёра намемонен ки гап бизанад, барои он ки уҷа хиттобро мекишену дига ҷо мебарену то метену. не баранда тамом ку, як баранда инам як канал соз чиста инамин роҳбартон инами рӯз як намедонам роҳбартон инами рӯз намедонам як леноботиамон ё як бадахшониамон роҳбари оппозитсия любой оппозитсия бадахшониамон бачаҳои бадахшон овардаам аудиториядамон чӣ хеле сар мешад, чӣ хеле ҳақай ку, ҳақе ки баҷо карагиян ку инам хеле мебурояд, чиркай ку инам хеле мебурояд берунда фаҳмиде. дирғи тоҷикистонда берунуштам. ман ҳамата дӯст медорам. ихекати миллат намесозӣ, ихекати революция намекунӣ, ихекати мардум аз ғуломӣ озод намекунӣ, хиттон изон намекашед. майли хиттон роҳбарои чи у тарафда намедонам лидери оппозитсияи касе ҳасти хушрӯ зиндагӣ мекунӣ, чи ҳамҷада чи иҷадан хушрӯ зиндагӣ дорӣ, документако дорӣ, паспорто дорӣ, рафтести пулора гирифтести, курорт турист ҳама кора рафтести, квартираро гирифтагӣ ҳама кора зиндагӣ оромона дорӣ. туда додагиам ки штоби мардума ҷудо куну, ту хушрӯ зиндагӣ кун, хуҷайно додагиам. саволи баршдагӣ нестам. политсия нест, не намедонам банкир нест, намедонам роҳбар нест, намедонам ки чи прокурор нест. ҳамаш ҳамин минтақаанд, барои ободии минтақаи худшон кор мекунанд. анамин чиз иҷа медирояну одамое ки ҷудо мекунен, шумо бирен моддартона ҷудо бикунен, майли ҷудо накунен, дига ҷудо накунен ки ҳама айку все с нами. фаҳмиди? любой кас ина все с нами, ҳама биз билан. фаҳмиди? ҳама гирду атрофат алес мир оли зие интерес. фаҳмиди? бо чанза бо хитоикати ҳам мегӯм. басай шумо тамом, ман шуморо барвақтагиём, тамом накунем. бародари, рафиқи, дӯсти, акаи ҳамат акаи барои ман. баъзе ман падари ман барвақт мурдагӣ, баъзе падари но ман ҳама чия мефаҳмам, ҳама чия детайл намефаҳмам. мефаҳмед шумо? ман ҳама чия угадат мекунам, ман ҳама чия медонам, меган мефаҳмонам. назар шуморо ман донистам, хоҷаҳои шуморо хубтар медонад ку хоҷаҳотон. туғри ҳама хоҷаҳотон хубтар мешиносад ку шуморо. шумо ки буден, чӣ шуден, чӣ кор карден. эмомали мегӯд ку баъзета ай ҳамун рост мегӯд, баъзета ай хок овардам мега ку ҳамин шуморо ай хок ҳамун хуҷайнотон овард ку ҳамун хуҷайнотон медонад ки шумо чӣ хелиин тоҷиккишен, иғвоангезен, ҷудо кунен, ҷудо мекунен тоҷика, лиҷби фарзанди шумо хушрӯ зиндагӣ кунанд, лиҷби оилаи шумо хушрӯ зиндагӣ кунанд. тамом. инаника но ин чиз тамом шуда кун. шумо уже бояд камкам уже тарафи мардумда уже қадама уже мардумда наздик шудана шурӯъ кунем. пространствое ки шумо маҳдуд кардагиам, пространствое бояд кушоем, мардум ворид шавад, мардум дилу ниятша бугуд, мардум ҳиссаша бугуд. ман ҳама каса гӯш мекунам, ҳамата интереста гӯш мекунам. идеология ки демократе дай гӯш мекунам, идеология ки определённый интереси клан намедонам дига чӣ ай гӯш намекунам. маҳдуд кардан намедонам, занг намедонам, бо дига хеле коро қати фикри мара дига одамое ки баъзе ворид мешаду мегӯд ки ман гап занам, мисол хеле чи фикри мара ҷалб кунанд уҷа намешасам. як гӯш мекунам, ҳурмат мекунам, как ака, как бародар, ҳамата ҳурмат мекунам. но ин дунё я ман медонам да чӣ хеле аст. барои ҳамин зинда бошед. имрӯз рӯзи дӯстӣ буд, всемирный ден дружбы. ахирон
калимама забони русихате бугум ё тоҷикхате бугум. Мо тоҷикон дар ин рӯзи байналмилали дӯстии миллатҳо тамоми миллатҳое ки дар рӯи дунё ҳастанд эътироф мекунем, ҳурмат мекунем. Урфу анъана, расму оин, ҳар як забон, хислат, ҳамаи анъанаҳои онҳоро эътироф менамоем ва арҷ мегузорем ва аз ҷомеаи ҷаҳонӣ ҳаминро хоҳиш мекунем ки моро низ ҳамчун тоҷик эҳтиром ва ҳурмат намоем. мо бо ҳама миллатҳо чи рус, чи олмонӣ, чи англосаксонӣ, чи араб, чи турк ҳама қатъи ёр ҳастем, рафиқ ҳастем. Сегодня я сейчас завершу свою трансляцию. Сегодня Всемирный день дружбы. Мы, таджики, те, которые не согласны мнением Эмомали Рахмона и кланового режима, системе Таджикистана и народные партизаны, мы всех наций, которые есть в мире, уважаем, что славян, что англосаксонов, что европейцев, что китайцев, что узбеков. Всех до единого уважаем и ценим традиции, язык, достоинство, все человеческие каждой нации, которые в земле имеется. Мы такие люди. Поэтому сегодня Всемирный день дружбы. Еще раз поздравляю всех. Надо жить дружно. Бароям бародаро ҳама каса зинда бошед.